Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dihi ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan, sesangat badan kaula amul ja'aki bil akhas dak selaran semulja Fadilatul Muwaqqar Kyai Haji Malik Tarsawi, sesangat badan kaula amul ja'aki. Beliau adalah salah situng sebagian dari para masyayikh setoman nyumbang banyak jasa dalam pendidikan abtinah. Nabi beliau ada bu ketika din tok badan iada sebalik dan kula si ada buat dari segi nasab beliau menjadi dan kula, dari segi umur beliau lebih sepuh dari abtinah. Tantona lamba pesantren beliau lebih ngada semenuntut ilmu dan sempat aparing banyak faedah dak ke al-faqir. Dan kula si aku dak ke beliau sebanyak jasa nadat dan kula, maka ngereng doakin dak ke Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar Allah aparing barakah keselamatan dan kesehatan dak ke beliau sareng setaja keluarga ban para santrena sehingga setaja bentuk dakwah dan perjuangan epon tadi perkara siapa manfaat dak dan kula ban kaum muslimin fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Setaja para masyayikh, para alim ulama, para asatid nyon seporah sanaos tak kongang sebut asmana satu persatu, ajunan setaja asma mulja, ajunan setaja makom mulja, sedak setaja abtina sangat amul jaaki. Instansi pemerintah dalam hal kadinto ke bapak kepala tisa atau setaja perangkat epon, setaja para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at sesangat abtina amul jaaki. Pocian demi pocian tak ke peka ke ator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala atas setaja nikmat seampun dianugerahkan dak kita bersama, nikmat umur, nikmat iman dan Islam, tambah nikmat malam mangken bisa pangki ban alengki dalam acara hall seampun kita laksanakan bersama. Maka ngereng kangkui sampurna na papangkian nyempatakin ngatorakin pocian selawat ban salam malar manter tak ke peka senantiasa tercurah limpahkan dak keharibaan junjungan kita bersama Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Pengarap da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar setaja bernana ibadah dan kebagusan seampun sempat kita laksanakan bersama papangkian malam mangken dadi amal ibadah sepantas etre masarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala sehingga barokah dan keistimewaan epon bisa pada pak ada setaja para almarhum sekeniat eka jintok tempat dari pujuk bangga sepo para masyayikh, para guru, para balah tetangga dan kulaban pancenengan setaja ka jintok malar mantar papada ngakopur patengkia pangkata terema amal ibadana kalakan cara selain sekesebut malar mantar sepor asarang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Sebanyak cukan malar mantar
serta barokah ban kebagusan serta bernan ibadah bisa teti jalan-jalan keselamatan datan kula ban pancen dengan setaja senak potoan sekik kare odi umur nang atas dunya tak ke pekak bimbingan ban jalan-jalan keselamatan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala ban manabi ampun dapat ada janjina dan kula ban pancen dengan kotu berangkat dari alam dunya acabis dak ke Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar dan kula ban pancen dengan tak seta kecuali dalam paling bagus akhlak paling bagus amal paling bagus waktu paling bagus tempat dan kula ban pancen dengan senak potoan seta ilm kebadan husnul khatimah setaja amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jiakin ampun keyakinan kita bersama panapa si ampun ya torakin sareng selaran semulja ke Haji Malik Tarsawi ampun cukup sampurna namung dan kula king cuma nambah sekon nek bisaos malar mantar tatia tamban ilmu siapa tak kemanfaatan amin Allahumma. Para hadirin para undangan sesangat badan kaula amul jiaki ngereng papangkian acara hol malam mangkian kadinto pontut sebagai pelajaran sarang dan kula ban panjenengan setaja sekik kare umur odik nang atas dunya ngemutin para almarhum ngemutin pujuk ngemutin bangga sepo ngemutin para guru ngemutin para keluarga belah tetangga siampun atinggalakin dan kula ban panjenengan ngereng para pusat badan kaula amul jakin sepertama ajar sabar Pak sabar odik nang atas dunya kadin to anapa karena dan kula ban panjenengan seruat odik nang dunya kadin to ki bada sepaling ruwet sebakal ayat depin bakal pangkiatan kula ban panjenengan engki kadin to sianya mapateh malar mantar ke pada lancang umur amin Allahumma. Mangkana para pusat badan kaula amul jakin sepertama tunya kadin to lakar tempat musibah tunya kadin to lakar tempat lesoh tunya kadin to sifat aslina sekone lapar susah nangis ruwet aneka tunya jak ngarep seneng nang dunya jak ngarep istirahat etunya bene tempat karena apa para pusat badan kaula amul jakin dunya kentok darub tila dalam ujian caucahan ujian dari Allah setaja tingkatan manusia seodi nang dunya kentok musti ruwet sesoki ruwet bi sokina semiskin ruwet bi miskina sesenang ruwet bi senengah seruwet sesusah cukan ruwet bi sosana bahkan seodi aneka ruwet kalaban oding manar mantar ki pada peselamat sareng Allah amin Allahumma. Karena para tretan sangat badan kaula amul jaki cak bada ngucak kula bi sampean samangkin engkau setia je ngaja nyare pesek laki san soki engkau male nang tenang male seneng cepon ser gelanon tan kula ban panjenengan tepang miskin ruwet bi semiskin makin mon lakar bi pangeran paring kesokian bane mare urusan bada ruwet anyar pole selakar kena pangki bi kula bi sampian sampun soki ada mare nang tunya kento kula bi sampean mon terosen dengan nang tenang situng carana mateh masuk surga malar manter ki pada lancang umur amin Allahumma. Ada para pusat badan kaula amul jakin gelanon nega kula di kanca Pak bengkalan gajak soki nih ban bulan kadin tok lo pegak petong atas juta sekantong banyak tanah nah banyak pom bensin nah gajak di kulai tanyakin ke dak remah rasana tete deng soki pak ku jauh Pak ampun kiai mon bisa aja tete ki soki kan luai ku ana apa me sereka kula make banyak pesen monte dunga nampungon talepil Pak
tedung apa narik kentok tak bisa nyedah, mikir PC, mikir dunia, mikir emas, mikir nak foto, ben malam kentok tak bisa tedung biasa, sebiasa nengak manusia kebenyan, setedung kentok nampu melepil, situng apel kentok 2 second dari nelarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkanda bona para ulama kula bi sampian selama hanya manusia odi nang atas dunia laburu ke kuwa sampian tinang kok buru ada kuwa ketibi nang kampung ruat bi anak ruat bi bini ruat bi keluarga ruat bi tetangga wallahi sampian ketibi badan nang kuwa kentok pakun etabang bi ruat lain pak ni katunya ana apa para bu sabab ruwet kento cekak dak kula bi sampian sebagai manusia segi odi nang atas dunia gelanon ngan bangen akal ateh pikiran kula bi sampian selama hanya manusia odi nang dunia ni keruwet pak lain ruwet PC lain ruwet dunia lain ruwet nak foto lain ruwet tetangga bala musibah coba dan semacam sampian tibi mun hanya manusia ki ada apa hanya odi nang atas dunia karuwatan coba sampean tak ruwet PC andi tak ruwet nak foto atau oca tak ruwet bineh pon atau oca tak ruwet Roma bada tak ruwet mobil bada tapi kadang berapa banyak orang soki orang sukses orang seneng dari keodian epon kadang lebat badan paringin kencing ma kajak kisoki pak tapi sate tak bisa kuah gulai tak bisa kadang natek tak bisa ngangkui kursi roda aneh katunya makan ngereng pengajaran pertama ngereng pengak kepate pak dabuna kajeng nabi sedaja keruatan dunya kento jasa kinge pepolong pas bandingakin bi ruwata pateh tange ruwatan reng mate kak dinto malar mantar ki pada lancang umur amin Allahumma coba montoro oning arjang kila orang mate nih kak montoro oning lapar nih kan kila orang mate nih kak montoro oning sakit ki orang parak mate montoro oning ruwat ki orang parak mate kak dinto mentero dengan takut ban kebeter engki orang parak mati kan kajeng nabi toman apa dengakin ingat napa pateh sepekal datang dak kula bi sampean kapi ni cak saking orang mati kadin tok paling arjeng dabuna kajeng nabi cak saking aing setunya pecelep petabar contangakin da orang parak mati kan tok pakun tak beres arjeng tung orang parak mati kentok lapar jak saking deeran setunya kadin tok penyaman pakanakin de orang separak mati pakun tak beres lapar dua semartelo mati kentok sakit napa sakit nang tunya kadin tangi sakian pateh karena pateh kentok saking sebadan luar dadem derana sakit tolong sakit daging sakit bulu sakit kalaban sakit serotomane keresah selama odik kula bi sampean dengan atas dunya Imam Ghazali akabai pentingan paling dembang saking to pada bi orang napa masukin carang pak colok ni kagelanon ngalak carang pereng ni rompes kung tangkung rompes kung tangkung pah pemasok lebat colok ni kepaksa sampai dia ni kesek sampai tabuk nikah penuh kalaban cara ngapereng sampai tembus dak ke lubang sebaba pas taja sekalian sampai bayi dalam nikah keluar kapi ani kegeresan sakit pate pak Imam Ghazali toman apa tingakin bahkan kajing nabi apa tingakin saking pate kadin to pada bieta tak pedang paling tajam sangang polo sangak pedang bareng dak ke badan nikah pak cetak leher dadah tabuk pokang toot sekalian eta tak bi pedang bi calok bi arek sepaling tajam sangang polo sangak ber coba kajeng nabi juga toman abri bandingan enggak napa saking pati sebekal yadepin dan kulaban pancenengan pada bi bada mardah
yang taran tiap resoan tolang nih Pak. Tekuan tolang nih kah, tolang geriki, tolang lengan, tolang cengkol, tolang betes, tolang pokang, setiap campona tolang nih kah beda mardah rebang odi sengirem panas dah setiap orak ben teking dan kula ben panjenengan sedaja aneka patem mangkana cek beda ngocak mun lakala pate kela sompamana paling sakit mek tada orang mati atuat justru dari nasake kalau orang mati ada si atuat ada ramah orang mati karena kerungan nasake kiki nasake cila nasake cek saking orang mati bisa cereng ada cung nyaringan bi cereng orang itu buknya tapi letak bisa si cereng paling kadang yang keluar suara ngelerker pada bi sape beli dari nasake guys ben paling takung orang cabutnya benika lo takut ada rem sampean entar ke masake etakku biar dokter kele masaus lah para kelengar sak kengi suntik ini kamu kajeng nabi beri gambaran orang para mati idza kana al-abdu fi iqbalin ila al-akhirah wa idbalin min ad-dunya ja'ahu al-malaikatu maddal basar apa kuabi kajeng nabi mun situng kabula situng manusia lampun ngadep da dalam akhirat ban mongkor dari alam dunya la para mati ya la sak dadana la bulla dadana la panas dadana la tai katela orang seting ana senangis la tai keding tretan sesol sosolan la tai keding alam sabungan kento ne yoba mata na orang para mata kento ipet tajam bi Allah ngetela bareng setai ketela selama odi neng tunya termasuk ipet ketela malaikat ja'ahul malaikatu maddal basar datang dak mayit se para mata malaikat abaris selanceng paningala soca Pak mun orang para mata berenang kamar ni kauba anak senangis letai ketela tretan siap arung berung apor tapor letai ketela akan te malaikat berngapur nang benggabangan nika aibuan amiliaran malaikat sampai ke langit mangkana dabuna kajeng nabi cak saking orang para mati paringen kekuatan bi Allah pada ki dalam oding janun setiap mayit separa mati nang pupedak kabun tabun dari takok dari nak kabater dari nak merengis dari penapa saya tengalen nampu pedak dak buntabun dak bongembong dak las alas dak nong kuno tapi sareng Allah subhanahu wa ta'ala orang para mata tak paring kekuatan ngancir di atas lencak aswara tak bisa para putera awas ya tada nak foto tero aban tak kabine senangis letak paringin tak yetin sareng Allah badana lapar arjang takok sakit panas kebeter malar manter kula bi sampean pada selamat amin Allahumma karena situng pengajaran para pusat badan kaula amul jakin ngereng seruat-ruat odi nang dunya cek sampai ngarep mati ke pangeran kajeng nabi adabu la tatamannaul maut lidurrin nazala bikum fa inna haulal matla'i syadid sehingga tang umat seruat-ruat kaki odi nang dunya cek sampai adua nyon mati dak ke Allah sabab tajengnya bekento ruwet ben sangat ben ketakuan dak kula bi sampean seepangki nika saya maksud tung maka ngereng padanya onde Allah subhanahu wa ta'ala kula bi sampean sing ngemotin para almarhum sing holen pujuk para bangasepo para guru ban sedaja para almarhum malar mantir ki paring lancang umur sing ka kula bi sampean mon ladapa ada cancina setelem paling bagus waktu paling seneng kesempatan paling bagus ibadah setelem kebadan husnul khatimah sing kesaking pate kento tak kerasa au bakalaban kesenengan swarga seketela janji bagus Allah setinggalin keada malat manter sekak dintok badanah amin Allahumma pon alhamdulillah pak pat ini ke bada dua bernana
Sedaja urusan sakit si Islam sakit, si kafir sakit, urusan tabungnya apa ni ke sakit. Napa boleh kula bi sampean ni kak kajeng nepi para asete minta aing. Sane paringin aing sareng Siti Aisyah cangrep astana sedua. Dak ka aing pas ikraop ala inna lil mauti sakarat, kabala datang umat ya pate dia sakit ban panas malar manter pate kula bi sampean pedemang sareng Allah. Amin Allahumma. On para pusat badan kaula amun jakin. Tapi alhamdulillah pate kentok bada dua, bada pate bagus, bada mate cuba. Gelanon orang mon mate cuba kadin tok mon mat parak mate kentok edatengin malaikat Jibril. Sepertama edatengin lemak malaikat. Dua bada koncong sokoh, dua bada koncong tanang, situng bada ibu nembunan. Neke itajeknya bani kelaunan dari sokoh pak. Makan orang mate ngacir dari baba soko tak kulih jan ke atas, betes tak kulih jan ke atas, terus neke tarik dari koncong kerikik neke bi malaikat sempak sampai dapat dak ke dadah san ledada neke sek au be alam sabungan neke pak la san la au be alam dunya ka din tok letak ketela datang malaikat Jibril ngatas majid separa mate kento mon majid kento bagus. Malaikat Jibril muka bang si kanan ada budak mayit, kakek mayit bagus, kakek mayit ahli ibadah, kakek orang soleh, orang setakwa dia ke Allah peseneng ya kempera swarga siampun ngambek ke kakek buka bang malaikat Jibril si kanan penengalen dak kepunan swarga dak permata dak ka napa dak genteng dak keparnana swarga dak nikmat siapakin sareng Allah sehingga mayit separa mata kento kalau pen ke anang kalau pen ke binena kalau pen ke pesena kalau pen ke tunyana tak embah tak kebeter dak sabar setina akin bahkan ngocah mayit kento dak malaikat saya seting qaddimuni tore malaikat tulip cabut nyabatan kula kay nampak tunya kay nampak pese kay nampak Roma keluarga saya tinakin tan kula teroda apa dakan dengan saya buka sareng malaikat Jibril sehingga seda kalau pendek saking kalau pendek kelapar kalau pendek ke arjang kalau pendek ke panas saya dalam keadaan bagus saya dalam keadaan senang husnul khatimah malar manter tepada dan kula ban panjenengan sedaja. Amin Allahumma. Tapi sebalik mun mayit kafir, sebalik mun mayit munafik fasik ahli maksiat, malaikat Jibril muka bang sekacer padengakin sareng malaikat Jibril curang-curang apa neraka olar kalah mardah becang apa neraka bauna beseh bauna tema saya nyergak dakam elong mayit pengeding sareng malaikat Jibril sehingga malaikat Jibril sentak mayit kakek manusia kurang ajar dak Allah kakek manusia kafir kakek manusia banyak tu sana tak sempat atobat sampai mati ya reh neraka saya ngambek kakek saya siapakin sebagai ancaman sareng Allah subhanahu wa ta'ala san ngatela kadin to saking saja nak tambah lapar saja nak tambah arjang saja nak tambah kasta dak ke mobil saya tinakin dak ke PC saya tinakin ruwet dak ke bineh anak sabar tunya saya tinakin tepang ruwet ingat kadin to tajaknya benar sareng malaikat maut sehingga mati dalam kebadan aise tunya aise sabar aise pese aise maksiat saya dalam kebadan suul khatimah manar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Ani kisah pertama ngereng nyon dak ke Allah selamat etunya selamat mangken sampun etebu nyabatan kula ban panjenengan sedaja cek ruwet odik nang tunya pesering pesekut kula bi sampan nyon selamat dak ke Allah mon soki mantar selamat sesoki mon tak paringen bi Allah mantar selamat lebat miskin mon tepang susah seneng
cukan mater selamat lebat sosa ban seneng sekolle kula bi sampean selama odi nang tunya sehingga pagi teti orang selamat nang akhirat. Amin Allahumma. Oh neka se pertama. Se merdua ngereng emotin almarhum si ampun dapat di alam kubur. Sehingga dabuna ke malik kala almarhum di alam kubur kentok pakun oneng dak kula bi sampean. Bakuna sampung dak nak foto na, bakuna sampung dak bala tetangga na, bakuna sampung bi orang-orang lamba setoman odi abareng nang dalam odi tunya ka dinto. Kajeng Nabi ada tu'radul a'mal ila Allah fi kulli yaumil itsnain wal khamis. Elaporakin amal kula bi sampean sareng para malaikat dak ka Allah saben hari Senin sareng hari Kamis. Bangkana Senin Kemis sunat apa sah ana papa orang siapa sesunat nang Senin Kemis hari ke sepor dosana sedua siapa senang Senin sepor dosana mulai hari Kemis sampai Senin siapa sesunat nang hari Kemis sepor dosana dari mulai Senin sampai Kemis. Orang siapa sesenin Kemis lebih ke arep etre ma'amala sareng Allah malar manter tepada dan kula ban panjenengan seteja. Amin Allahumma. Pon wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba'i wal ummahat fi kulli yaumil jumu'ah. Dabuna kajeng Nabi amal kula bi sampean ka dinto ekabala bi malaikat dak ring sepo dak tretan dak bala dak tetangga siapun setah dapat di alam kubur oneng pak makana lamba para boreng mati kentok ngeding kabar dari orang seodi angkana dabuna ke malik kala mon bare nak foto setereng sepona nak foto na pakun ngelakonin perkara semapunga ring sepona lamba bereng sepon Surabajang pakun abajang bereng sepon pakon cek mabuk terus makiring sepona sete pakun tak mabuk ane ke ban are ban minggu ban hari Jumat ngirim bunga ngirim kesenangan dak ke para bangga sepo para bala tetangga si odi nang alam kubur. Kajeng Nabi ada pun ngadis selain inna amalakum tu'radu ala aqribaikum wa asyairukum fil qubur. Kaya ngentang umat seki odi nang atas dunya amal kakek akhlak kakek tengka pola kakek senang dunya elaporakin dak balana dak tetanggana dak keluargana dak reng sepona dak kuruna siampun adinginen odi nang alam kubur. Fa in kana khairan istabsyaru bih mon ternyata nak foto seki odi nang tunya ala ko ibadah norok seneng reng sepo sebade nang alam kubur pak. Wa in kana ghaira dzalik si abihim au kama qal mon ternyata nak foto kanca bala tetangga ala ko barang maksiat seki odi nang tunya norok todus nang alam kubur pak. Gilanon rakera sampean ampah ternyata semangken ban hari Jumat bi takmir masjid ieu mumakin sampean lakon lebat speaker nih pengumuman dak masyarakat sabungan semangken hari Jumat amal imam maksus malam mengecok malam arasanan malam mabuk naudzubillah lebat speaker pak todus na palok todus reng sepo kuda to dan negajukan reng sepo na kula bi sampean sedepak nang kuburan sampean amal neka ieu makin lebihan bi speaker neka nang alam barzakh mangkana nak potong seala ko coba nang atas dunya ane ke ngerem ruwet daka para bangga sepo siapun setan nang alam kubur. Kajeng Nabi adabu fala tu'dzu mautakum sehingga ja peruwat almarhum kula bi sampean ja peruwat reng sepo kula bi sampean. Kajeng Nabi adabu abak tada reng sepo pakun terus maka reng sepo ampun tade apa kusakin da reng sepo pakun wajib da nak foto maka reng sepo kentok bade nang alam kubur. Neka sepertama semerdua para almarhum nang alam kubur kentok be ngambek doa kula bi sampean engak malam mangken neka sayamba Fatihah tahlil zikir selawat tasbih sedekah silaturahim kilanon sepora
bancak keng cuma nang holan bentah lil malo repanari kula bisa pan ngare ngatiker kere makin dak banga sepo kere makin dak ka emba dak ka emak dak menjadi dak guru dak tatangke siapon sete tau sa tahlil tau sa yasin subhanallah 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 lema pas doa ke pangeran rek maturan pe pangeran mau subhanallah lema kaleh mun bade kencer pada paakin dak reng sekolah ke reng sepo bini emba menjadi armar po sito mana polong sebut kapi ja enteng akin ne angki semangken kula bisa pan kita ngodengin kencer subhanallah subhanallah situng dabuna kajeng nabi law anna thawab tasbihatin wahidah qusima ala ahli dunya la asaba kullu wahidin minhum ad-dunya wa asyra amsalha ja saking kenceran subhanallah situng tai petati swarga pak petati PC petati mobil petati sahabat petati Roma petati Honda petati kelampi petati emas patu da orang seodi nang tunya tung situng ngecetak gelanon tung situng ngecetak neka oleh seokor dunya 10 kali ban seesen Allahumma sholli ala Muhammad subhanallah sekalian kore terima bi Allah kencer lebih bagus etempeng seokor dunya sebitong manusia seodi kan ani ke subhanallah coba alhamdulillah sekalian alhamdulillah 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 telo kali apa bi kajeng nabi alhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ard kencer alhamdulillah sekalian ja saking berarti beseh pasaba nang sabungan ka ento setunya ne ke manusia ada kendang apa sampai ke langit berapa ratus ribu kilo ke atas langit ja saking kencer alhamdulillah sekalian berarti beseh patompok nang dunya ka ento dunya ne ke posa kalaban beseh asusun terus sampai ke atas depak ke langit kencer alhamdulillah sekalian Allahumma sholli ala Muhammad makana semerdua kula mesana ngemotin para almarhum sampun sete cak cuma nang holan melolo cak cuma nang tahlilan melolo sampean ku gangku yang siang tadak lakona sarasar tadak lakona subhanallah 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 telok be astagfirullah 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 coba subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekalian pangeran mau stiker mun berkencer pamero emak pamero embu pamero emba pamero kuru mun depak etre masarang Allah lo bi ka bi kencer para almarhum malar mangker sedaja para almarhum paring kesenengan tak gak pegek sampai pagi hari kiamat amin Allahumma oh nika nomor 2 para bu pertama engak kepatih cek ruwet odi nang tunya nyon selamat ke pangeran lancang umur setelem ke badan husnul khatimah semerdua kengen bangga sepo guru bala tetangga kancah selambak to mana polong nang tunya baamban wiri te sampean baamban tikira sampean baamban sedekah sampean tau sanya banyak tau sa ngonceng bala tetangga namun benar kemen Fatihah sekalian benar kemen kulhu sekalian benar kemen subhanallah sekalian kemen istighfar sekalian malar manter para almarhum paring kesenangan sampai pagi kiamat amin Allahumma pon seterakhir ngereng kula bi sampean montut pelajaran kula bi sampean sakit kada umur odik nang tunya ka dinto dak remah sangu kula bi sampean ngadepin paten kata pon kula king cuma apa ringah telok perkara saos pak orang mati kentok dabuna para ulama bada se'tabu malaikat maut bada se'tabu Nabi Khidir bada se'tabu nya bana kentok sarang Allah langsung napa pitana para mun se'tabu malaikat maut ni kenceng lapar ngak gelak ni kawan kenceng ampo ki sakit ki takok ki ruwet tapi mun se'cabut Nabi Khidir ada sakit rak parah ban se'tabu malaikat Nabi Khidir ni kadang biasa nama teh Islam. Napa boleh setebu Allah pak? Nyaba nama manusia menebu Allah langsung ada sakit rak parah.
bahkan kadang seneng, bahkan kadang sampurna sedalam kebadan husnul khatimah malat manter tepada dan kula ban panjenengan seteja amin Allahumma pon kula king abri acara dam acara na tero sanlamate nyaba itabu na pihidir atau itabu Allah ni kebunya acara paring mo ning kapi Pak sampai 10 mari sampai nang kentok kula mulai kaada Pak mohon kula abri dua saos para pusat badan kaula amun jakin dabuna para ulama montero sanlamate mangken nyaba kula bi sampan itabu sareng na pihidir sehingga ada lapar rak para ada sakit rak para ada ruwet rak para sedalam kebadan husnul khatimah bendena telok Pak bon bendena telok sekone telok sekone napa sekone ada sekone asaren sekone abenta telok ni Pak kebai prinsip odi kula bi sampean kebai sanguh odi kula bi sampean ceknya banyak abenta ceknya banyak tedung ceknya banyak ada telok ni gelanon seporan dabuna para ulama orang seta benta kecuali kecuali penting kecuali benta bagus seta tedung kecuali kengcek ngantuk seta ada kecuali kengcek lapar aneka mangken sanset husnul khatimah sanset mangken kencang etabu nabi khidir pon gelanon ngereng ceknya banyak benta kajeng nabi adabu orang semasuk neraka gak dintok paling banyak gara-gara cila ni kawan cek saking orang neraka kentok 1000 sekitar 500 lebih petok seket ni kese terjerungap kapoy neraka kentok gara-gara cila nak orang tengate Pak makanya kajeng nabi ajamin Pak siapa sebisa aja gede antaran catak dua ni singko si ajamin surga pagi ni kecatak tolang atas tolang baba ni kecatak si aja kecilan adapun kajeng nabi siapa pen manusia sebisa aja kecilan cabenta dan badan cabenta barang tada parlona atman lahul jannah sengkok pagi dabuna kajeng nabi setanggung jawab masuk surga malam mantar tepada dan kula ban panjenengan seteja amin Allahumma on dabun Imam Malik ibn Dinar Pak benta ni kepada telok benta cuba benta tada parlona benta bagus pon benta bagus jelas kencaran benta cuba lah jelas tu saban maksiat dah berbenta tak ada parlo ni kawan napa benta barang tak ada parlo kapi ke benta ngak nek bini ni kata kireng bini kata lo hari laki 10 tangi ram nyandeng bini si kata lo ni apa tanah apa bain ni kapi barang jak ke benta tak ada parlo ni kadin tok menyorot dari rezeki ngoncang penyakit badan boleh juga napa Pak masang kada ibadah telok makan bi Imam Malik ibn Dinar mon sangka ibadah mon rezeki nyorot rezeki na bangkrut semer telok eta pai musibah aneka urus mesti pada benta saya tak parlo na bari duman bane benta maksiat napa boleh benta maksiat benta tak ada parlo na benta tak ada parlo ada manfaat dunia ada manfaat nang akhirat aneka ngoncang napa ngoncang ruwet rezeki ruwet penyakit bancukan masang kada ke ibadah telok makanya dabuna para ulama orang saja gada bentana mereka kadang seta husnul khatimah andi jaminan surga pagi amin Allahumma on semar dua napa banyak ada dabun Imam Ghazali mayit ni saya kuburan sebanyak cek saking jaga kapiodik boleh pah tanyakin kakek mati bi apa nika paling banyak jawab mati gara-gara deren nika paling banyak maten ke manusia nase deren sekakan bi kula bi sampean cek saking masjid nika odik boleh pah tanyakin kakek mati bi apa lamba engkau mati bi kencing manis
Atau ngajawab engkau mati bi stroke, atau ngajawab engkau mati bi kek cetak, atau ngajawab engkau mati bi kek tabu. Sedaja banyak saya mati kento mati kalau benderan. Makanya kajeng Nabi adabu nak foto Adam lo musain ada beda selebih coba etempeng tabung tibi. Ngoncang dak penyakit pak. Mungkin dah pun kajeng Nabi, mungkin ceknya mana ada leceknya mana si ada ngereng bagi telok tabuk ni apa? Sepertelon untuk deeran, sepertelon untuk aing, sepertelon untuk nyabah. Telok. Cek pada bireng sabungan ngakan seojeng sampai celeken lek tak ada sebisanya apa? Ane kesekenceng melarat tak ceng nyabah apa? Ane kesekeceng melarat pagi saya tajanya abana sabab rekaren deeran ebatan ane kata ane kesemar dua ceknya banyak abenta ceknya banyak deer semar telok ceknya banyak asaren kedanon orang umur sebidak tahun mati umur sebidak mon benar nak adin tok asaren balung jam umurah neka kare 40 tahun kakam madu 10 tahun potong tedung potong si asare neka mon tedung benar pen malam belum ngejam pada ada memonteng sabungan tedung kol 12 tembus kol 12 aneka orang umur sebidak benar tedung belum ngejam umur kare 40 tahun 40 tahun ni kan wais ibadah kapi kadang maksiat 20 tahun kare 20 tahun King tebas tuan nang tunya umur belum polo sane betak umurah nang ajuna pangeran kare du polo ta potong napa potong tedung mangkana orang sebanyak tedung keleburin bi setan tompak bi setan kelonin bi setan orang banyak tedung ka dinto erok torok bi setan sehingga mon terus ingat ka dinto san lamat ya cukan malaikat sang kasih tengah setan searbu mati dalam keadaan suul khatimah malar mantar pada selamat amin Allahumma mon terus selamat insyaallah raja pengarap sanita buknya bagian tok sarang Nabi Khidir ada sakit rak para ada lapar rak para ada arjang rak para sehingga kebaikan teodi telok nikah sekon ne ada sekon ne abenta sekon ne asaren amin Allahumma pon seterakhir montero mate kento edabu Allah langsung ani kasih paling ganteng bani malaikat senabu akin bani Nabi Khidir senabu akinnya bani Allah langsung para pusat batan kaula amun jakin dabun sebagian banyak ulama pakon istiqomah maos ayat kursi mari bajang lima bakto ni apa mari 10 ayat kursi sekalian mari duhur ayat kursi sekalian mari asar ayat kursi mari maghrib mari isya ayat kursi sekalian hafal tangki para pusat badan kaul amul jakir Imam Al-Fakhrur Razi ada bakin manil tazama biqiraati ayatil kursi duburas salawatil khams tawallallahu qabda ruhihi yawma wafatih siapa orang seistiqamah maus ayat kursi marin bajang lima bakto maka Allah langsung senebuknya bana sehingga orang kentok sedah ada sakit rak para ada panas rak para ada lapar arjang rak para dalam keadaan senang dalam keadaan ro'om dalam keadaan husnul khatimah amin Allahumma ini kebentanah dua perkara kentok mentero itu buahnya basang Nabi Khidir paskon ni ada sekon ni asaren sekon ni abenta mentero itu buah Allah langsung istiqomah maca ayat kursi marina bajang lemak bakto ayat kursi sekalian kiking apa ajang pahal apa ajang lah kiking ayat kursi nama lolok ayat kursi nama lolok mari 10 ayat kursi mari tuhur ayat kursi lo apa ajang tapor kelap sampean Nika bajang lemak bakto mari bajang ayat kursi sekalian malar mantar kula bi sampean saya ilim kebadan husnul khatimah setaja amin Allahumma para tretan sangat badan kaula amul jakin nyon sepor stadak batasa karena keadaan tok sebisa torakin ten kuda esat melemangkan atas setaja salah lopot korang langkungnya pon nyon sepora stadak batasa akhirul kalam
هدانا الله وإياكم إلى طريقه المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قدمنا في هذا المجلس من الخيرات والبركات والتلاوات والدعوات والتضرعات وما إلى ذلك من إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام وصلة الأرحام وما إلى ذلك من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة والتسليم هدية واسلة من دار الدنيا إلى دار الآخرة نهديها إلى حضرة رسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين كافة عامة أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ولا سيما المرحومين المقصودين في هذا المجلس. اللهم اجعل سترا لهم من النار وأمنا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وفداء لهم من النار وسببا لهم لإباءة دار القرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنزل عليهم رحمة ودياء ونورا وبركة وسرورا وآنس وشتاهم وارحم غربتهم. اللهم زد في إحسانهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فسح القصور واغفر لهم واغفر لنا وارحمهم وارحمنا إذا متنا وصرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ويسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بسر الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبتحزن وتتأثر، لو كنت ناسي تذكر، سيرة نبينا ويفكر، اسمع كلامه تفاءل، بشر ولا تنفر، ووحد الله في قلبك، قادر في عسر بيسر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. بتعدل لي حياتك وبتحزن وتتأثر، لو كنت ناسي تذكر، سيرة نبينا ويفكر، اسمع كلامه تفاءل، بشر ولا تنفر،